अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाइए, समर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं तमाम हाउस वाइफ्स की, होम मेकर्स की। बच्चों की तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी गुजर रही हैं क्योंकि उनके पास खेल और मस्ती का टाइम बहुत सारा निकल आया है। मेरे बच्चों की तो खैर ईद की छुट्टी भी बहुत ही लंबी हो गई है, ट्यूशन जाने को एग्री ही नहीं हो रहे। ये तो संडे का दिन, संडे को एज़ यूजुअल रूटीन डे था जैसा कि होता है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोझल और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था मुझे। शायद हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी वेकेशन होनी चाहिए। नॉर्मल डे स्टार्ट हुआ था, मैंने नाश्ता बना लिया, पिलो कवर्स वॉश करने थे, पानी बॉईल करने रख दिया, लेकिन उसके बाद शाम 5:30 तक कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा उकताहट हो रही थी, शायद बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ मैं डेली रूटीन से। बच्चों का क्या, बच्चे तो माशाल्लाह मस्त हैं अपनी कज़न्स के साथ खेलने में, कभी चेस, कभी लूडो, कभी हाइड एंड सीक होता है इनका, कभी क्या रात के 1-2 बज जाते हैं और इनकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती। लेकिन हम हाउस वाइफ्स, हम मदर्स क्या करें, हमने तो डेली अपनी रूटीन के वही काम करने हैं। और एक दफ़ा कहा था मैंने अपने किसी व्लॉग में कि छुट्टियां शुरू में जो समर वेकेशंस बच्चों को होती हैं वो बस स्टार्ट में ही मुझे 1-2 हफ्ते थोड़ा सा मज़ा आता है, फिर मैं बहुत उकताहट का शिकार हो जाती हूँ। क्योंकि बच्चे रेस्ट नहीं करने देते, सुबह लेट उठेंगे, हमें तो जल्दी उठना है, सारे काम कंप्लीट करने हैं, रात में बहुत लेट फिर सोते हैं, दिन में भी इनकी मस्ती होती है, तो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इनको प्रोडक्टिव करने के लिए तो बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स आती हैं, लेकिन अपना क्या करें जो हम इतने उकताहट का शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए वेकेशन के साथ साथ ना आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग बहुत लकी हैं यार जिनका मैका उनके करीब होता है, हफ्ते में 1-2 बार चली जाती हैं अपने मैके, अपनी टेंशन रिलीज़ कर लेती हैं। लेकिन हम जैसे जिनका मैका बहुत दूर है और एक ही सिस्टर हैं वो तो उससे भी ज़्यादा दूर हैं, तो हमें शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। डेली वही काम करने हैं, काम तो हैं, किचन का बुरा हाल हो रहा था अभी। और सच में इस वक्त इतना शॉर्ट टाइम था मेरे पास, लेकिन ये काम तो करने ही थे, नहीं करूँगी तो कौन करेगा। किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगाया हुआ था सुबह से, इसी तरह सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो अभी जल्दी से इनको वॉश करना शुरू किया, नमाज असर अदा कर ली और स्टार्ट हो गई। और इतनी भी स्पीड इस वक्त मैंने पकड़ी ना, मैंने कहा मैं कैसी मतलब लाइफ है खातून की, अगर थोड़ा सा भी आप बैठ जाओ ना तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। आज बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ, बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसी बोरियत हुई दोबारा। तो बस काम तो करने ही हैं, क्लीनिंग कर ली थी जल्दी से और अब बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने से पहले इस रैक को क्लीन करना ना बहुत मेरे लिए ज़रूरी होता है। 3 से 4 दिन ऊपर हो जाएं तो इसका वही प्रॉब्लम है, इसमें अजीब से स्टेन्स लगना शुरू हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह क्लीन किया, साथ में इस काउंटर को भी क्लीन कर लिया था और इसके बाद जी बर्तनों की बारी थी। खैर काम शुरू कर दिया था और खूब स्पीडें लगाई, खाना भी तैयार नहीं था, हस्बैंड भी मेरे जल्दी आ जाते हैं, तो अब इतने शॉर्ट टाइम में मैं कितना जल्दी काम कर सकती हूँ वो आपके सामने है। और यही काम सारा मैंने किया था जो मैं दिखा रही हूँ। इसमें खाना भी बन गया था, वाटर बॉटल्स भी मैंने भर ली थी, सारी क्लीनिंग भी हो गई थी। काम हो जाता है, लेकिन अपनी तबीयत की कभी कभी समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों इतना ज़्यादा सैडनेस तो नहीं थी, लेकिन बस ना मुझे लथार्जिक फील हो रहा था, बोरियत हो रही थी बहुत ज़्यादा, दिल कर रहा था छोड़ दूँ सब कुछ और किसी भी काम को हाथ ना लगाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सारा घर तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक तरफ बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा घर। तो आप मदर भी हैं, आप कुक भी हैं, आप काम वाली मासी भी बन जाती हैं, तो सब कुछ तो हैं आप, तो आप कैसे इग्नोर कर सकती हैं। खैर जब काम स्टार्ट किया तो कदरे बेहतर हो गया था मेरा मूड। शायद मौसम की वजह है, मौसम दोबारा से गर्म होने लग गया है, इसलिए भी किसी काम का दिल नहीं करता। तो काम तो हो गए थे सारे और खाना बनाने की भी मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि रात को मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैंने देसी चिकन का स्टीम रोस्ट बनाया था एक व्लॉग में, आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया था और साथ साथ मेरे हस्बैंड और बच्चों को भी बहुत मज़े का लगा था। तो आज फिर उनकी डिमांड थी कि मम्मा वैसा ही चिकन दोबारा बनाएं। खैर सारे बर्तन धो लिए, अच्छी तरह वॉश बेसिन भी क्लीन कर लिया।
اس کو سنک کہتے ہیں، واش بیسن کہتے ہیں، میں اس میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں. سنک ہے، بس اس کو کلین کر لیا تھا اچھی طرح. اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ ہماری دیوار ہوتی ہے نا اس ٹیپ کے پیچھے، اس کو لازمی صاف ستھرا کیا کریں. اور اسپونج کو چاہے جتنا بھی اس میں آپ نے صابن یا جیل لگایا نا، اس کو اچھی طرح دھو کے رکھا کریں تاکہ اس میں سے اسمیل نہ آئے. تو میں نے بھی ان چیزوں کو اچھی طرح صاف ستھرا کر دیا. اب باری تھی کھانا بنانے کی. مغرب تقریباً ہو چکی تھی اور اتنے تھوڑے سے کاموں میں کتنا سارا ٹائم لگ گیا تھا. تو ادرک لہسن کو میں نے دیکھا، اس دفعہ ادرک لہسن اچھا نہیں آیا تھا. لہسن بہت زیادہ چھوٹا آیا ہوا تھا اور ادرک بھی اتنی خاص اچھی نہیں تھی. تو ابھی ان کو بلینڈ کرنا تھا اور چکن کو میرینیٹ کر کے میں نے رات سے رکھا ہوا تھا. یہ بھی دیسی ہی چکن ہے. دیسی چکن کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے. ہمارا اپنا فارم ہے جہاں پہ میرے ہسبینڈ چکن رکھتے ہیں، مرغیاں رکھتے ہیں، پالتے ہیں. تو جب نیڈ ہوتی ہے، جب چاہتے ہیں کہ گھر میں دیسی چکن بنے تو وہ انہی میں سے ذبح کر کے لے آتے ہیں. تو اس کو میرینیٹ کیے ہوئے اچھا خاصا ٹائم گزر چکا تھا، یعنی کہ رات سے میرینیٹڈ تھا. اب اس کو میں نے ڈالنا تھا. اچھا میں نے یہاں ایک غلطی کی، کوکر میں جب میں نے سٹیم کیے تھے نا لاسٹ ٹائم تو بہت مزے کے نرم ہو گئے تھے. آج میرا دوبارہ میں وہ سینٹینس ریوائز نہیں کروں گی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا کڑھائی میں گرل لگا کے، اور جو گرل رکھی تھی اس پہ ہلکا سا میں نے آئل لگا دیا تھا کہ یہ چپک نہ جائے اس سے. تو اس کا ڈھکن میں نے لگا دیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا 45 منٹس کے لیے. لیکن تھوڑا سا یہ سخت رہ گیا تھا اس دفعہ. اور یہ جو میرینیشن ہے اس کو میں سیو کر لوں گی انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم کچھ بھی چیز ہوگی نا تو میرینیشن میرے پاس ریڈی پڑی ہوئی ہے. تو ڈھکن اس کا صحیح سے بند نہیں ہو رہا تھا. اس کے اوپر میں دوری رکھ دوں گی. میرے پاس ماربل کی ہے تو اس کو میں رکھ دوں گی اس کے اوپر. اور آنچ بالکل میں نے آہستہ کر دی تھی کہ یہ اچھی طرح سٹیم ہو جائے. لیکن جو کوکر میں سٹیم ہوا تھا نا ویسا اس میں نہیں ہوا. اس میں بہت مزے کا سافٹ اور جوسی تھا. تو یہاں 45 کیا بلکہ 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے دیکھا نا تو یہ ذرا سا ہارڈ تھا. تو اس کو تھوڑا ٹائم اور میں نے دے دیا. ایسے لگ رہا تھا کہ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا یہ ہارڈ تھا. تو تھوڑا ٹائم میں نے اور دے دیا اور ٹائم زیادہ لگ گیا تھا اس میں. تو اگر آپ کے پاس میری طرح سٹیمر نہیں ہے نا، میرے پاس بہت چھوٹا والا سٹیمر ہے، اس میں تو یہ آئے گا نہیں. تو کوکر میں سٹیم کرنا سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد اس کو کر دیا تھا میں نے فرائی ہو کے بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا. کیونکہ بچے مانگ رہے تھے تھوڑا مما فرائی کیجیے گا اس کو، جیسے کہ صحیح والا روسٹ ہوتا ہے. ساتھ میں پلاؤ میں نے بنا لیا تھا، بیف پلاؤ. اور یہ تھا جی ہمارا رات کا ڈنر. لیتی ہوں آپ سے اجازت. خیال رکھیے گا اپنا. چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.